माने तमे माने जमा व्यस्त होनी से पापी पापी मन को दंड देबा कहले भगवान को अवतार नबा को पड़िबो भगवान को अवतार नबा को पड़िबने मु भी तो खाई देई छे मुझे पाप करुछि जे मो पापर भागरे धरित्रीटा फाटे देवा ए बाबा तू मते कथा दे तू से राजा कंग रखे आउ से गुमास्ता को छाड़ी मुने रे थाना महाभारत राचड़ा चकुनी मो बंचरी ने मो पाप करिछि पुण्य करिछि मो सब को मसाणी मना पुण्य करिछि मरिबा गरु मु सब हेछि पुण्य करिछि पाप करिछि मरिबा गरु मु सब हेछि पुण्य करिछि पाप करिछि मरिबा पातो उठैले भूमिकंप हुए हाथ उठैले गंगा चिंता नहीं मने এই অল্প দিনে প্রতাপগড় রাজা বলাইবি এনে পাত্র মন্ত্রে ওই ছত্রপদে हसे हसे दिन बिताइबे अबे तुम एटा छकुर आम श्मशान को छाड़खाड़ करी राजा होरे स्वप्न देखुछु से स्वप्न छ बंद कर कहे के ना आज मो तते मारू मारू मारी देबी आज तमे मते मारू मारू मारी देबो अरे बेंचड़ा टपका मु कोन कुकुड़ा आइछि तू मते मारू मारू मारी देबो काटू काटू काटी देबू खाऊ खाऊ खाईदेबू गाल चिपुड़े युद्ध बाहर मत पुणी मार स्वप्न देखु स्वप्न हटा सावन की घटा चल महाराज
নহলে নহে রাজ্য সিংহাসন ভিক্ষা মাগি যাবুদিন মতে ছাড়ি দিন্তু মহারাজ মতে দয়া করন্তু ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି ମୁଁ ଯଦି ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଏଇ ଜନ ସମାଜ କ'ଣ କହିବେ ସମସ୍ତେ ତୋର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୋର ପଥ ଅନୁକରଣ କରିବେ ଆଉ ଏ ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟିରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କର ଦାଗର ହେଇଯିବ তাহলে মতে ক্ষমা করিবেনি ନାଇଁ ବେ ছাড়িবেনি ନାଇଁ ନାଇଁ বড় মুন্ডঠু ঠাকুর মুন্ড রাজ করিব গোটিয়ে গুন্ড ফেভারিট হিরো শ্রীরাম পন্ডা ফেভারিট ভিলিয়ন তৈতারি পন্ডা সবু সত কথা যে জনা পড়ছে তাহলে মু ডেরি করিবি কাহিকি আছি তম বাপ হত্যা করি মু হেবি এই প্রতাপগড় রাজা হবে টুমা 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 টুকুলু টুকুলু টুমা 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 টুকুলু টুমা বাগেশ্বর পাখা রাস্তারে নো ফুল স্টপ নো কাमा फ्लावर समझा क्या बे साला फायर हो मैं गिर दूंगा फाड़ दूंगा काट दूंगा और फेंक दूंगा যদি তো শরীরের শক্তি আছে তাহলে ମୋ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କର ଦେଖିବା ଚିତା ପଟର କାହାର ହବ ଏ ହବ ଏ ପ୍ରତାପ ରାଜା ଆବେ ଆବେ ଠିକ ଅଛି ଆବେ ଅଯଥା ଗର୍ଜନ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ତୋର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ प्रदीप बापा एथर बंचिला सही एई असर कलिजुगर शकुनी माने एही प्रतापगढ़र गुमस्ता हाँ बापा मामू भणंजार एमिति षड्यंत्र थिला एथर जिला सही कलिजुगर शकुनीर अनुसंधान रे ठीक अछि